fight diri asa balin-balin ra ni sila choke. Ikaw ba lang sa Okay. Sige. Ready daptang ka, dapat ano mo, alert mo ha. Kamu rin Pause na ba nabasa na po. Wait, chill lang sila. Pudat na? Nagusin na? Hold lang. Okay, pudat. Oh shit na. Okay, record guys, maka-record mo. Wait, chill. Kita muna engage ha. Wait, chill. Okay, look southeast. On me. 5, 4, 3, 2, 1. Wait. On me na. Okay. Back na. Ready depth tank. Back na. Oh, back na. Kipiling kay Ilog. Ilog, sa back na, Ilog. Ang manok eh. which work engage kit sila lakabo. Okay. We're good. Which work engage sila lakabo ma. Ready offensive guard doon o defensive. Then ready ka dapat siya pag nga to ha. Then mga bedrock dapat nakabitaw na yun mo. Okay. Kiting. Yeah. Careful depth tank ha. Ay kay palabi. Asa lang ano. Ay mo palabi depth tank. Back mo depth tank. Ay mo palabi. Ay palabi ha. Shallow na sila. Layo ang Wait, chill. Asa lang perma. Which work sila magbase ala kabom. Which work? Okay, chill lang. Kam. Ay kay pulay defense ha. Ay pulay ha. Shallow po tabay. Wala akong kaigo kanina. Hapit na dali gini bay dugay kay yung ano bay defensive bay. React na yun diretso pagka to headback na ready gigapads. Kakaitra sila. Yeah. Gakait ra sila. Chill lang. Wait. Yeah, let them. Ito. Wait. On me guys. 5, 4, 3, 2, 1, baby. Pirma dapat on point ka pirma. Oh my god, sana pirmaha ba di? On point pa di. Dapat makauna ka drop. Okay. Ito lag to. Patya ni. Depth tank. Okay. Patya. Okay, minus 1. Patya. Ay ka pala Muchi. Mahol din yo. Ready depth tank. Ready. On me guys. 5, 4, 3, 2, 1. Umila. Okay, back na. Ready depth tank. Back lang. Go southeast. Lag nyo. Okay, lag na po do. Oh my god. Ready depth tank. Pil. Pushing. Sisilim. Wait. Sisilim. Oh, shallow lang. Wait. Okay lang. Ano ko? Wait lang. Wait. Shallow ta. Okay guys. 5, 4, 3, 2, 1. Shallow lang. Baby. Perma advance. Sira ulo. Ay, advance ba? Looking. Okay, go east. Back. Ano di man maka-advance atong perma ba di? On point ba di? Dapat maka-drop na kauna kay Mastan sila ba? Engage. Okay, wait. Okay, push lang. Sisilim. Wait. Salon lang. Wait. Chill lang. We go shallow. 5, 4, 3, 2, 1. Shallow. Me. Back na. Isa deep guys. Paminaw. Sinaulok ka ka depth tank. Baksa. Chill lang. Pero ba, I need kanang advance gabay ba di? Ayaw pa ka-late ba di? Inik ingon ni Alakabom 3 drop na. Ayaw lahi imong perma, gamit imong perma para ma-stun sila ba? Ang debuff makakuha na yun. Wait, chill. Wait, chill lang. Ready root mo na sa choka. Wait, chill lang. We go shallow guys. Wait. On me, 5, 4, 3, 2, 1. Baby. Oh, Hit. Okay, push lang. Ay pa regroup. Keep pushing lang. Wala broken din. Keep pushing lang. Spread ha. Ready. Spread lang. Ready? On me lang guys. 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Bugo, sira ulo. Late na pula perma. Oh, spread again. Go, roll. No GG. Go, push. Patay na. Broken na. Push it. Go.
Patay. Ito, patay na. Nine universe. Go. Akya mo pinutan mo. Mali yata akong click. Yeah, DC yun. Wait, sa mga Pinoy? Sayang, di mapatay siya. Wala yung makaapas. Perma, bay, you need to bay, kanang advance bitaw, nga mo-drop bitaw. Kanang bitaw pagsalo engage na to kay mo drop niya pero mas tap mo ko siya pila ka seconds ba din niya ma-on point ang mga debuff ba. Sana nakuha. No. Sana nakuha daw sa. Pero yato lang ba niya, practicing yun, maka-drop ka una. Promise. Inas lang madam nga round 2. Nagpataka. Yawa! Nagpataka sila kahit napakong sila diri. Sa ano, dito sa Ava Roads, na inisulod. Na sila, wait, chill lang. Daptang, front of me. Ready, Jerby, itong ginaingon ako ha. Guard rune. Dili offensive, dili guard rune yung kanang murang DPS. Wait. Kita ko nang gitsa. Wait. On me lang. 5, 4, 3, 2, 1, Okay, back now. Left. Okay, push in lang. Push lang. Keep pushing. 7 seconds. Keep pushing. RB, cooldown RB. Keep pushing lang. 2, 1, 2. Wait. Okay. Ready. Dito basket. On me lang. 5, 4, 3, 2, 1. Uy, ang Petra! Oh my Inside. God. Guys. Spread again. Go, West, go. Oh my God. Go south. Heal. On me, guys. On me lang. Heal, south, go south, heal. Keep healing, keep lapping. Ready, 5 seconds. Wait. Keep healing, Bobby. Wait. Loki. Okay, push it. On me. 5, 4, 3, 2, 1. Fix. Boom. Tapusin nyo na, idol. Go, push it. No GG. Running north, southwest. Push it. Go. Ito, pero ba dalawa Gucci, oh? Nadire sila. Mudagan ni sila ka mo. Matrap ni sila. Portal. Guys, try mo, guys. Jump. Portal. On me. 5, 4, 3, 2, 1. Portal. Drop lang. Keep dropping. Ito. Root ba dala? Kaya ka to naka-clump up sila sa portal. Kapaya po. Wala na, dugay kaya itong kauban. Dugay ka itong kauban. Ayaw doon, si Koji na doon. Ay, joke, sorry. Dugay ka itong kauban ba di? Dugay, gitaga na akong kauban. I don't know, ano na dugay mo ba di? Nag-chase ata mo dito ah. Nag-chase Ito nga, nang bumbas to sa likod. Pero na yung mga buwang sa likod. Liberation. Namat yan ta? Namatay sa pandemic? Kasi pandemic lang. Ayaw. Unsa, ano? Unsa, Patay na